Why na ako sa Pak mo? Bre? Yes. Bangon na. Balunan ta kasi ni ha. Pero inom ka gitube, basta ubuhon ka. Takadat ka umo isa, inom tube, gurgle. Okay. Tapos amo naman pagkaon mo. Kabati ka? Okay. Okay ka lang dyan. Haride ha, haride. Hindi, ano, usapin, oras na.